अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइज। नाज़रीन, पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जेको आहे 3 ॾींहंनि जे दौरे ते सऊदी अरब खां अॼु वापसि ॾे पहुतो आहे। वज़ीर आज़म जे दौरे खां हिकु ॾींहुं पहिरें असांजे मुल्क जो आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहिबु सऊदी अरब पहुतो हुयो ऐं हिन सॼे दौरे जे दौरान उहो बि उते उन्हनि मुलाक़ातुनि जो हिसो बणियो। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब जे लाॻापनि जे मजमूई जेका सूरत हाल आहे उहा ॾाढा फ्रेंडली रहिया आहिनि, पर 2017 खां वठी जॾहिं यमन जे अंदरि फ़ौज जी तलब कई वई सऊदी अरब पारां त उहा जेका पाकिस्तान उनखां इनकार कयो, उन वक़्तु थोरो तालुकात में थोरी गड़बड़ थी, पर वरी पोइ अॻिते हली जॾहिं 18 जूं चूंडूं थियूं उनखां पोइ तालुकात में बहितरी आई ऐं नज़र ईअं पियो आयो सऊदी अरब पाकिस्तान खे $6 अरब जी सपोर्ट ॾिनी, जंहिंमें 3 अरब जो पेट्रोल डिफर्ड पेमेंट ते ऐं 3 अरब जेके आहिनि उहे पाकिस्तान खे पंहिंजे उनमें डिपॉज़िट्स में पार्क करण लाइ ॾियणा कया हुआ ऐं उनमां 2 कुझु मिलिया बि हुआ। पर पोइ वरी थियो ईअं त पाकिस्तान हिकिड़ी कॉन्फ्रेंस में जो को होस्ट थियणु पियो वियो, जेका कोलालमपुर में मलेशिया में थियणी हुई, जंहिंमें मलेशिया, तुर्की, ईरान ऐं पाकिस्तान जेके आहिनि उन्हनि जे इनिशिएटिव ते इस्लामी मुल्कनि जी कॉन्फ्रेंस हुई। छाकाणि त पाकिस्तान में कश्मीर जे मामले ते जॾहिं हिंदुस्तान एग्रेशन कई, उनखां पोइ जेका OIC मां पाकिस्तान खे उमेदूं हुयूं उहे पूरियूं न थी सघियूं। इहो हिकिड़ो वेझे माज़ी जो असांजे तालुकात पाकिस्तान सऊदी अरब जे तालुकात जो हिकिड़ो वेझे माज़ी जो हिकिड़ो पस मंज़र हुयो जेको मूं तव्हां सां शेयर कयो। वज़ीर आज़म जो मौजूदा दौरो, उनजी अहमियत ऐं अॻिते जे लाइ जेको आहे ख़िते जी सूरत हाल उहा कंहिं तरफ़ ईंदी, उन सॼनि मामलनि ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे मारूफ़ फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट अॻूणे एम्बेसडर जनाब मोहम्मद आलम बिरोही साहब सां। बिरोही साहब, अस्सलाम वालेकुम। बिरोही साहब, कीअं था ॾिसो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो दौरो सऊदी अरब जो? साईं, मां हिन दौरे खे जेको आहे सो रिव्यू कंदुमि जेको आहे सो 3 पॉइंट ऑफ व्यू खां। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त असांजा जेके तालुकात में थोरी सुस्ती अचे वई या जेको थोरी घणी तरक़ी अचे वई थी, मूंखे यादि थो पए त तव्हांजे प्रोग्राम में मां चयो हो त इहे वक़्ती ॻाल्हियूं हुयूं, ट्रांज़ेक्शन हुयूं, पर असांजे जेको बायलेटरल तरफ़ा तालुकात ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में इन्हनि खे को वॾो को झटको कोन लॻंदो ऐं इहो साबित थियो। इन ॾींहुं छो त मां ॿुधायां त असांजे पॉइंट ऑफ व्यू इहा आहे, ॻाल्हि इहा आहे त अॻिते ॿई मुल्क हिक ॿिए खे जेको आहे सो इन्हनि जी हिक जी ज़रूरत आहे। जेकॾहिं सऊदी अरब जे माली मदद जी या इकनॉमिक एड जी या असांजो लेबर एक्सपोर्ट या उते जेके असांजा पाकिस्तानी कमु कनि था, इन लिहाज़ सां सऊदी अरब जी असांखे ज़रूरत आहे त साॻिए वक़्त में सऊदी अरब खे डिफेंस ऐं सिक्योरिटी मामलात में पाकिस्तान जी बि सख़्तु ज़रूरत आहे। सो तव्हां ॾिठो हिकिड़ो त पॉइंट ऑफ व्यू इहो आहे त डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू खां ॾिसो, जो इकनॉमिक जेको आहे इंटरेक्शन जे बारे खां ॾिसो, जो पॉलिटिकल या रीजनल सिचुएशन जो जेको आहे सो कॉन्टेक्स्ट में तव्हां ॾिसो इन विज़िट खे। तव्हां पाण चयो पंहिंजे बैकग्राउंड में त प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान जे दौरे खां अॻु में जेको आहे चीफ ऑफ आर्मी जेको आहे दौरो करे आयो, इहो एक्चुअली हुयो त असांजे डिफेंस लाॻापन जो जेको कॉन्टेक्स्ट आहे उनखे सही करणु, उनखे पर्सपेक्टिव में आणणु ऐं पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म जे विज़िट जे लाइ हिकिड़ो ग्राउंड प्रिपेयर करणो हुयो ऐं उहो थियो। ऐं ॿिए ते तव्हां ॾिसो त ठीकु आहे, असां जॾहिं इमरान ख़ान जेको आहे वज़ीर आज़म थियो उन वक़्तु मलेशिया जे बुरो हाल ते असां फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुलु लोएस्ट पॉइंट ते हुया, लोएस्ट, जंहिंखे असां अलार्मिंग सिचुएशन बि छॾे था सघूं। उन वक़्तु असांजी मदद सऊदी अरब कई ऐं UAE कई, उनखे असांखे विकारण न खपे। इहो जेको आहे इकनॉमिक एड असांजे लाइ तमामु अहम हुयो ऐं मुल्क खे क्राइसिस खां फौरी क्राइसिस खां कढण जे लाइ ज़रूरी हुयो। उन्हनि इहा मदद कई। असांखे हमेशह उन्हनि जो जेको आहे ग्रेटफुल रहणु घुरिजे। अहिड़े नमूने सां पाकिस्तान में जेको अॻे दौरो थियो क्राउन प्रिंस जो, उन्हनि जेको इन्वेस्टमेंट्स जो कुझु एग्रीमेंट्स कयूं या जेके प्लेजिस थियूं, जेके प्रोमिसिस थियूं, उन्हनि खे बि बहाल थियणु जेको आहे सो
इन दौरे सां जेको आहे भाउ थियो। पहिरीं ॻाल्हि वॾी ॻाल्हि इहा आहे त असांजा जेके बायलेटरल रिलेशन्स आहिनि मुल्क जे तालुकात आहिनि उहे जेको आहे सो पंहिंजे साॻिए नॉर्मल पोज़ीशन ते जेको आहे सो उहे तालुकात बहाल थी चुका आहिनि हिन बजट सां ऐं इहो असांजे लाइ वॾी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। बाक़ी जेको आहे सो इन्वेस्टमेंट या जेके एग्रीमेंट साइन थींदा आहिनि इहे लॉन्ग टर्म हूंदा आहिनि उन्हनि खे जेको आहे इम्प्लीमेंट कंदे कंदे उन्हनि ॿिन्ही मुल्कनि जो रोल हूंदो आहे। पर एग्रीमेंट्स जो साइन थियणु ख़ुदि बज़ाते ख़ुदि जेको आहे हिकु प्रोग्रेसिव स्टेप आहे फॉर्वर्ड कंहिं बि मुल्क जे इन में। सो असां त इनखे तव्हां ॾिसो त असांजे जेकॾहिं डिफेंस सिक्योरिटी तालुकात बहाल थी वञनि, जेकॾहिं असांजो इकनॉमिक हो जेको फाइनेंशियल तालुकात या ट्रेड आहे उहो बहाल थी वञे। ऐं टे नंबर ते रीजनल सिचुएशन में तव्हां ॾिसो, रीजनल सिचुएशन में बि पाकिस्तान ठीकु आहे हिकिड़े डिफिकल्ट पोज़ीशन में आहे, हुन में कोई शक कोन्हे, छो त हिते असां ईरान सां असांजो जेको आहे बॉर्डर आहे, वी हैव अ लॉन्ग बॉर्डर विथ ईरान। ऐं अहिड़े नमूने सां सऊदी अरब सां असांजा स्पिरिचुअल ऐं तालुकात आहिनि जंहिं ॾींहं खां सऊदी किंगडम जानी फैलाए उन ॾींहं खां वठी करे पाकिस्तान जे ठहण सां ई जेको आहे उन्हनि सां तालुकात कान थिया न, हमेशह सुठा रहिया। सो रीजनल सिचुएशन में असां डिफिकल्ट पोज़ीशन में आहियूं। इन में सच तव्हां सही चयो त जेको आहे सो यमन में जेका लड़ाई थी उन में असां निकिर रहियासीं, जेको असांजे सऊदी दोस्तनि ऐं यूएई जे दोस्तनि इहो जेको आहे सो उन्हनि खे इहा ॻाल्हि पसंदि न आई त पाकिस्तान जेको आहे सो हिन मुश्किल वक़्त में यानी उन्हनि जी मदद न कई। पर हुन में पार्लियामेंट जो बि जेको आहे स्टैंड हुयो ऐं इन खां बाद जेको आहे सो उन्हनि असांखे फर्दर जेको आहे सो उन मामले ते एतिरो को प्रेशर असां ते कोन हुयो, पर नाराज़गी हुई पंहिंजे जाइ ते। ऐं इमरान ख़ान जे अचण खां प्रेशर साईं कीअं विझनि? हा, तव्हांखे यादि हूंदो मोदी खे घुराए दौरा कराया विया यूएई में जेको आहे स्टेडियम में, मां त चयो न नाराज़गी उहो प्रेशर तो हुयो न। ऐं जेको उहो डिक्लेरेशन जेको यूएई ऐं इंडिया जॉइंट डिक्लेरेशन जेको जारी कयो हुयो उनमें केॾो अणसिधी तरह पाकिस्तान जे मथां हमला थियल हुया। साईं मां चयो न उन में यानी ॿीहर घुर न कई, में बि लफ़्ज़नि जे सिलेक्शन में मां जेको आहे ॻाल्हाइण में उहो थी वियो, ॿीहर उन्हनि घुर न कई, बाक़ी प्रेशर हुआ देर। नाराज़गीअ जो मां चयो त नाराज़ थिया, उन्हनि जो नाराज़गी जो इज़हार उन्हनि इन तरीक़े सां कयो त मोदी खे घुरायूं विज़िट करायूं। इन में इहा निकल ॻाल्हि कोन्हे को, इहो त तमामु जेके बि तव्हांजा व्यूअर्स आहिनि सभिनी खे ख़बर आहे। हाणे जी बिरोही साहब, हाणे हिकिड़ो फैक्टर जेको इन में ऐड थियो आहे रिसेंट पास्ट जे अंदरि कुझु सालनि खां वठी, उहो आहे हिंदुस्तान जो। हिंदुस्तान में जी इन्हनि सऊदी अरब ऐं यूएई सां लाॻापा ऐं ख़ुदि सऊदी जी जेका इन्वेस्टमेंट आहे हिंदुस्तान जे अंदरि इंफ्रास्ट्रक्चर जे हवाले सां, असांजो जेको पोयों माज़ी जेको बि हुयो गुज़िरियल 7 डिकेड्स जो जेको असांजो तालुक़ु हुयो उनमें इहो फैक्टर कोन हुयो। हिंदुस्तान ज़ाहिर आहे असांजी हिकिड़ो नॉन राइवल जेको आहे दुश्मन मुल्क काउंट कंदो आहे पाकिस्तान खे, हू ऐं पाकिस्तान हिंदुस्तान खे हिकिड़ो दुश्मन मुल्क सम्झंदा आहियूं। अहिड़ी सूरत हाल में इन मुल्क जो इन्हनि ॿिन्ही मुल्कनि में ख़ासि तरह यूएई ऐं सऊदी अरब जे हवाले सां जेको इहो फैक्टर इन थियो आहे, इन खे तव्हां कीअं एनालाइज़ था कयो? फयाज़ साहब, हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां जेको आहे नोट करे ॾिठो त फॉरेन पॉलिसी कंहिं मुल्क जो जेको आहे सो स्टेटमेंट न हूंदो आहे, उहो हमेशह जेको आहे सो मूविंग उन्हनि में जेको आहे स्प्रिट आहे। ऐं अहिड़े नमूने सां बायलेटरल रिलेशन्स जेके आहिनि असांजा सऊदी सां पंहिंजा तालुकात आहिनि, सऊदी वारनि जो जेको आहे सो इंडिया सां पंहिंजा तालुकात आहिनि ऐं यूए जो पंहिंजा। इन्वेस्टमेंट जो जेको आहे सो या तिजारत जो सुवालु आहे, हमेशह जेको आहे सो बिगर मार्केट जे लाइ वेंदा आहिनि। मुल्क में जिथे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जेको आहे सो माहौल हूंदो आहे उनजे लाइ मुल्क वेंदा आहिनि। इहो इन जो मतिलबु इहो न थींदो आहे त उन्हनि जो जेको आहे सो जेकॾहिं इन्वेस्टमेंट उते वधीक आहे, उन ट्रेड उन सां इंडिया सां वधीक अथनि त इन जो जेको आहे सो असांजे बायलेटरल रिलेशन्स ते उहो सेपरेट हूंदो आहे। तव्हां ॾिसो चाइना असां सां जेको आहे सो तमामु वेझड़ा तालुकात आहिनि, हिंदुस्तान सां अहिड़ा न आहिनि, पर हिन वक़्तु चाइना जो जेको आहे सो इंडिया सां तक़रीबन $100 बिलियन जो जेको आहे सो बायलेटरल ट्रेड हुयो। पर असां सम्झूं था त इन ट्रेड जो जेको आहे सो असांजा बायलेटरल रिलेशन्स जेके चाइना सां आहिनि उन्हनि ते को ख़ासि असरु कोन थो पए। इन जे करे तव्हां इन कॉन्टेक्स्ट में सो असां सऊदी खे या यूएई खे मजबूर कोन था करे सघूं त तव्हां इंडिया सां
न इन्वेस्टमेंट कयो, न तालुकात वधायो, न ट्रेड कयो। इनजे करे थो असांजो दुश्मन मुल्क आहे, हर कंहिंजा पंहिंजा तालुकात हूंदा आहिनि। असां अहिड़े नमूने हिन वक़्तु जेको आहे सो इंडिया क्लोज आहे जेको आहे सो अमेरिका जे। तव्हांखे ख़बर आहे इन खां अॻु में सोवियत यूनियन जे रशियन जे क़रीब हुयो। अॼु जेको आहे सो जेकॾहिं दुनिया में जेको आहे सो तब्दीली अचे वई आहे ऐं जेको आहे सो रूस थोरो कमज़ोर थी वियो त इंडियन फौरन जेको आहे सो पंहिंजे तालुकात खे शिफ्ट करे फ्रॉम सोवियत यूनियन या रशिया टूवर्ड्स अमेरिका। अॼुकल्ह उहो अमेरिका जे वधीक क़रीब आहिनि, बल्कि अमेरिका जे बिडिंग ते, उन्हनि जे चवण ते, उन्हनि जे डायरेक्टिव ते जेको आहे सो चाइना सां दुश्मनी जो जेको आहे सो ॻाल्हियूं वधाईंदा था वञनि पिया। ऐं साउथ एशिया में जेको आहे सो हिन वक़्तु नाज़ुक सूरत हाल जेकॾहिं अचणी आहे त उहो सिर्फ़ु इंडिया जे अमेरिका जे चुर्च ते चाइना सां जेको आहे मुक़ाबले ते अचण वारी ॻाल्हि खां थींदी, इहा ॻाल्हि ख़राबी थींदी ऐं साउथ एशिया में जेको आहे अमन ऐं सिक्योरिटीअ खे जेको आहे नुक़सानु पहुचंदो। सो इन जे करे एग्ज़ैक्ट इहा ॻाल्हि बिरोही साहब, एग्ज़ैक्ट इहा ॻाल्हि हिन वक़्तु जेका आहे मिडल ईस्ट जे कॉन्टेक्स्ट में ॾिसिजे त हिंदुस्तान, अमेरिका, इहे वॾे में वॾा पाकिस्तान भी इहे ऑयल बायर आहिनि सऊदी अरब जा, क्लाइंट आहिनि ऑयल जे हवाले सां। नओं फैक्टर मिडल ईस्ट में आयो आहे जेको चीन ईरान जे ऑयल जो पंहिंजो सौदो कयो आहे। उनखां पोइ तव्हांखे सम्झ में अचे थो त जेका इहा ग्लोबल पॉलिटिक्स जे दायरे में जेको हिंदुस्तान हिन वक़्तु अमेरिका जे मफ़ादनि जे करे पियो, जेको कंहिं ज़माने में वॾे अरसे ताईं सेंटो सीटो जे थ्रू या पंहिंजो अफ़गानिस्तान जे अंदरि सोवियत फोर्सिस जे ख़िलाफ़ु असां कंदा रहियासीं अमेरिका जे मफ़ादनि जे करे, हाणे जेको उहो रोल अमेरिका शिफ्ट कयो आहे इंडिया ॾांहुं, छा उहो मिडल ईस्ट जे इन सिनेरियो जे असांजे लाइ को प्रॉब्लम क्रिएट कंदो ग्लोबल पॉलिटिक्स जे तनाज़ुर में, आलमी सियासत जे तनाज़ुर में? ॻाल्हि इहा आहे त मुल्कनि जो जेको आहे सो हमेशह चेंजिस, तव्हां ॾिसो न जंहिं ज़माने में 1980 जी ॻाल्हि आहे, अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल हुई, उन वक़्तु अमेरिका खे पाकिस्तान जी ज़रूरत वधीक हुई। मुशर्रफ जे ज़माने में जॾहिं हुननि अफ़गानिस्तान ते हमिलो कयो, बाद में एराक थियो त पाकिस्तान जी उन्हनि खे वधीक ज़रूरत हुई। उनखे उहो सॾींदा हुआ त एंटी टेररिज़म वॉर में। ऐं हिन वक़्तु जेको आहे सो चाइना खे कंटेन करण जे लाइ हुननि खे ॿियो को मुल्क नज़र नथो अचे। छो त चाइना अमेरिकन्स खे ख़बर आहे त पाकिस्तान पंहिंजा जेके वेझड़ा या तालुकात आहिनि चीन सां उहे ख़राबु कोन कंदा। सिर्फ़ु उन्हनि खे जेको मुल्क नज़र थो अचे साइज़ जे लिहाज़ खां, जेकॾहिं अस्करी ताक़त जे लिहाज़ खां या चाइना सां जेको आहे सो ख़राबु तालुकात जे लिहाज़ खां सिर्फ़ु इंडिया थो नज़र अचे। इन जे करे उहो इंडिया खे जेको आहे सो वधीक पैम्पर था कनि ऐं उनखे वधीक जेको आहे सो तयारु था कनि फॉर दी कंटेनमेंट ऑफ चाइना। इन में को शक न आहे, लेकिन जेको आहे सो साॻे वक़्त में असांजा अरब भाइर जेके बि आहिनि उहे जेको आहे सो अञा ताईं जो कि अमेरिकन जी जो इंटेंशन ज़ाहिर इहो थिए थियो त उहो जेको आहे सो मिडल ईस्ट खां हाणे जेको आहे सो यानी उहो छा चवंदा आहिनि, दे आर गोइंग बैकवर्ड नॉट फॉरवर्ड, यानी उन में पंहिंजो जेको आहे सो प्रेज़ेंस या पंहिंजो इंटरफियरेंस मिडल ईस्ट जे मामलनि में घटाइण था चाहिनि। सॼो कंसंट्रेशन जेको आहे सो उहो चाइना ते करणु था चाहिनि। हिन जे करे इंडिया जा उन में को शक न आहे त अरबनि ते वरी बि असरु रसूख़ रहंदो। जेकॾहिं पाकिस्तान ऐं चाइना जे तालुकात में वधीक का डेप्थ अचे थी, गहराई थी अचे पई, जेकॾहिं अमेरिकन्स खे उहो पसंदि न आहे त अरबनि जे थ्रू असां ते प्रेशर विझी सघनि था। पर पाकिस्तान खे पंहिंजा कार्ड्स जेको आहे सो तमामु होशियारीअ सां, इंटेलिजेंस सां ऐं जेको आहे सो बुर्दबारीअ सां खेॾण जी ज़रूरत आहे। अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान जो जेको विज़न 2030 आहे सऊदी अरब जे बारे में, जंहिंमें चयो पियो वञे त नवां शहर अॾिजी रहिया आहिनि ऐं नई इन्वेस्टमेंट थींदी, उनमें तमामु जेको आहे चयो पियो वञे त 1 करोड़ खां वधीक जॉब्स क्रिएट थींदियूं, टेक्निकल माण्हू ईंदा। ज़ाहिर आहे उहो जेको नज़र अचे पियो त जेको सऊदी अरब अॻे हिंदुस्तान जे लाइ जॉब मार्केट तौरु न हुयो, ज़ाहिर जॾहिं ही नवां जेके कमु थींदा जंहिंमें ख़ुदि डिफेंस लाइ चयो पियो वञे त जेको हिन वक़्तु 2% डिफेंस जूं ज़रूरतूं आहिनि सऊदी अरब पाण प्रोड्यूस थो करे, पर 2030 ताईं 50% ते उन्हनि जो एम्बिशियस क़िस्म जो टारगेट आहे। लॻे थो त हिंदुस्तान जीअं UAE जे अंदरि तमामु वॾो वर्क फोर्स हिंदुस्तानियुनि जो आहे, ईअं असांखे मोहम्मद बिन सलमान जो जेको नओं सऊदी अरब अॼे पियो
उनमें हिंदुस्तानी वर्कफोर्स सऊदी अरब में बि असां कम्पीट कंदी? साईं ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां भला ॿिए मुल्क खे मजबूर त कोन था करे सघो न, तव्हां हीअं कयो या हीअं न कयो। सवाल इहो आहे त हुननि जो वर्क फोर्स अॼु खां न आहे, बल्कि अॼु 14 साल अॼु 15 साल अॻु बि जेकॾहिं तव्हां कंपेयर करे ॾिसंदव त पाकिस्तान खां हमेशह जेको आहे सो उन्हनि जो वधीक रहियो आहे वर्क फोर्स उते, इन में को शक कोन्हे को। तव्हां ॾिसो त कुवैत जहिड़े नंढे मुल्क में मेरी कुवैत ते हमलो थियो त उतां जेको आहे सो लख इंडियंस खे जेको आहे सो रिपेट्रिएशन करणी पई, त मतिलबु कुवैत में बि वधीक, यूएई में वधीक, हर जेको आहे सो अरब कंट्रीज़ में जेके वधीक, में बि सऊदी में घटि हुजनि, हुते बंगाली ऐं पाकिस्तानी मिलाए करे शायदि उन्हनि खां वधीक हुजनि। पर सवाल इहो आहे त ॿियनि मुल्कनि में, अरब मुल्कनि में इंडियन जेको आहे सो लेबर एक्सपोर्ट, अॻ में इंडिया जी पॉलिसी इहा हुई, अरबनि सां जेके तालुकात हुया उनजो मेन बेस इहो हो त असां लेबर एक्सपोर्ट कयूं उन्हनि खे, उतां जेको आहे फॉरेन एक्सचेंज असांखे अचे, ऐं हमेशह पाकिस्तान खां डबल जेको आहे फॉरेन एक्सचेंज इहे जेको आहे सो इंडियन वर्क फोर्स वारा मोकिलींदा पंहिंजे मुल्क खे। सो इन खे तव्हां अॼु जो जेको आहे सो मसइलो न सम्झो, इहो मसइलो शुरू खां रहियो आहे। आबादी हुननि जी वधीक आहे, हुननि जी टेक्नोलॉजी में असांखां एडवांस आहिनि, उन्हनि खे यानी टेक्नोलॉजी जा माहिर बि एक्सपोर्ट करे सघनि था। असांजो ज़ोर जेको आहे वधीक वधीक बैंकिंग ते हुयो, एयर उन्हनि जो जेको आहे सो एविएशन खे बहाल करण ते हो, हिन में सऊदी एयरलाइंस खे असां बहाल कयो। यूएई जे जेकॾहिं तव्हां चओ त असांजो वधीक रोल उन्हनि में रहियो आहे। सो असां अॼु बि उनजी आर्मी जेको आहे सो प्रिफर कंदा आहिनि त पाकिस्तान ट्रेनिंग ते वञूं, सऊदी अरब हुजे, यूएई हुजे या ॿिया अरब मुल्क हुजनि, इवन जॉर्डन ताईं जेको आहे सो असां वटि ईंदा आहिनि मिलिट्री ट्रेनिंग जे लाइ ऐं इन्हनि जे लाइ। सो हर मुल्क जो पंहिंजो रोल आहे, हू जाथो फ़ाइदो ॾिसंदा, उन में वधीक इंट्रस्ट वठंदा। सिर्फ़ु पाकिस्तान जी दोस्तीअ जे करे त हो जेको आहे सो इन ॻाल्हियुनि खां या इन अपॉर्चुनिटी को फ़ाइदो वठणु छॾे ॾियनि, इहो चवणु ज्याती आहे कंहिं बि मुल्क जे। बायलेटरल तालुकात पंहिंजे हंध ते हूंदा आहिनि ऐं जेको आहे सो हर मुल्क पंहिंजे मुफ़ाद मुताबिक़ हलंदो आहे। मतलब ईअं चई सघिजे थो त असांखे पंहिंजे ह्यूमन रिसोर्स खे वधीक पॉलिश ऐं फर्निश करणो पवंदो ताकी इहो जेको वॾी अपॉर्चुनिटी सऊदी अरब जे अंदरि क्रिएट थिए पई उन में असां मैक्सिमम पंहिंजो शेयर वठी सघूं। ऐं डिफेंस प्रोडक्शन में बि असां छा पार्टनर थी सघूं था सऊदी अरब जा, या उन वटि ॿिया ऑप्शन्स हूंदा अमेरिका वग़ैरह? वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू कंदासूं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते क़ौमी असम्बली में मुखालिफ़ धुर जे अॻुवाण शहबाज़ शरीफ़ साहब खे कोर्ट पारां ॿाहिरि वञण जी इजाज़त मिली, पर इमिग्रेशन हुकाम जेको आहे उनखे वञणु न ॾिनो। मजमूई तौर ते नैब, कोर्टूं, हुकूमत, मुखालिफ़ धुर, एहतसाब, ये समूरा जेके मामला आहिनि इहे हिन वक़्तु कहिड़ी जॻह ते बीठल आहिनि ऐं मुल्क जो जेको मंज़रनामो आहे कोविड जे करे ऐं ॿियनि मामलनि जे करे उन वक़्तु असांखे कहिड़ी तरफ़ वञणु घुरिजे ऐं इहे असांजा समूरा इदारा जेके आहिनि उहे कहिड़े क़िस्म जे कमनि में मशगूल आहिनि ऐं असांखे मुस्तक़बिल जो मंज़रनामो, मुल्क जो सियासी मंज़रनामो कहिड़े तरफ़ वेंदे नज़र अचे थो, उन मजमूई सवालनि ते गुफ़्तगू कंदासूं। असांखे जेको प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क के नामियारे एनालिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक कही है, सिर्फ फवाद चौधरी नहीं बल्कि खुद प्राइम मिनिस्टर भी बरमला जो है वो इदारों की कारकर्दगी के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात शेयर करते रहते हैं। अदलिया के बारे में भी दबे लफ्ज़ों पर वो तनकीद करते हैं, नैब के मामलात में भी तनकीद करते हैं। उनका ख्याल है कि जिस अंदाज से अदालती अमल चलना चाहिए और ख़ास तौर पे एहतसाब के हवाले से, तो वो कोई मुतमईन नज़र नहीं आते और वो बार बार कहते हैं कि हम जो एहतसाब नहीं कर पा रहे उसकी बड़ी वजह हमारा अदालती निज़ाम है, हमारे इदारों की कमज़ोरियाँ हैं और वो उस बुनियाद पे अपने लिए एक ग्रेस मार्क ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब के भी मामले में जो अदालत ने फैसला दिया, आपने देखा कि एक एंकरों की जो मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, जब उनसे ये सवाल किया गया शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत पर, तो उन्होंने कहा कि ये उनसे पूछें जिन्होंने ज़मानत दी है। तो इसका मतलब है वाज़े तौर पर इशारा था कि ये जो पसे पर्दा कुव्वतें हैं वही शहबाज शरीफ को आगे लाना चाहती हैं या शायद
اس وجہ سے ان کے لیے کوئی مارجن نکالا جا رہا ہے، جس پر وزیر اعظم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر جس انداز سے شہباز شریف کو روکا گیا ہے اور جس انداز سے فواد چودھری نے کامنٹ کیے ہیں، وہ لگتا یہ ہے کہ حکومت میں اور اسٹیبلشمنٹ میں نواز شریف صاحب کے معاملے میں، شہباز شریف کے معاملے میں، مریم نواز کے معاملے میں کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں، یا معاملات کو ڈیل کرنے میں کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں تحفظات پائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ خود پرائم منسٹر صاحب جس میٹنگ کا آپ نے حوالہ دیا اس میں جہانگیر خان ترین صاحب کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں، اور اس معاملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ حکومت کے اندر سے جو ہے ایک گروپ نکلا اور اس نے اپنا ڈسینٹ دیا اپنا پرائم منسٹر کو کہ ہم جو ہے اس سارے احتساب کے عمل میں سمجھتے ہیں کہ یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے اندر بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ احتساب کا عمل آگے بڑھے، کیونکہ دیکھیے جب یہ لوگ شامل ہوئے تھے پی ٹی آئی کے اندر، یہ اس لیے شامل نہیں ہوئے تھے کہ اپنا احتساب کروانا چاہتے تھے، ان کا تو خیال یہ تھا کہ ہم حکومت پہ آئیں گے تو ہمیں بڑا بینیفٹ ملے گا اور ہم کسی احتساب کے عمل سے بچ سکیں گے۔ تو اس لیے یہ ہمارے ہاں یہ سیاسی بلیک میلنگ جو ہے یہ ہمیشہ رہی ہے، اور ہر حکومت کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، عمران خان کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے۔